contenta por ver ese regalo. Y bueno, regalo, 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 chacha, regalo, chacha, regalo, chacha, regalo, regalo. Umaga-umaga, regalo, regalo, regalo. Bawal po maingay mga amigo. Regalo. Magandang umaga po mga amigo. Meron po dala-dala si Belgium na ano ba to? LBC padala. Galing po yan saan? Netherlands, no? Nagpadala ay from Netherlands. Oo, ang nagpadala ay from, galing po sa Netherlands. Ano pangalan? Ma'am Lolit. Ma'am Lolit. So natin po maaga pa po dito mga amigo, alas 8:30 ng umaga at bawal mag-ingay. Hindi, joke lang. Yung susi dong. Dito. Sasakyan. Eh, kailan si mami naman eh. Ayun, bubuksan natin. Asa may lagay na ano. Ha? Sa bag? Bag ko lang lang doon. Di ba napakatahimik ng lugar na ito? Sayang. Dito ako lumaki mga amigo. At gusto kong bumalik dito. Sabihin ko kaya kailan si mami, dito na lang kami. Ano? Anong pintuan na pula? Naka-open yan. Ayan o. Ayan ang mga mababait ng mga kapitbahay namin dito. Tsaka dito, nagbibigayan dito kapag halimbawa may birthday, aabutan ka ng isang platong pansit. Kaya kumusta po ang umaga ninyo mga amigo? Lagi naming inalalak to para hindi makalabas si ano, yung aso. Asong malaki. Anong asong malaki? Hindi, mas okay na para safe po sila. Regalo! 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 Aba, ganda na Sophia, oh. Regalo! Ay, bebe Aki? ¿Por qué ay bebe Aki? Chamame, nako, nanganak na po mga amigo si Chamame. Chamame, doon dito, bebe. Bebe dito, Chamame. Ay, kay kumida. Salsa de tomate. Para tú. Sige naman, qué guapa. Buenos días. Good morning. Good morning. Para mi bebe, guapa. Oh. Ayan ang pagkain nila. At least ang pagkain nila, isang paa. Pagka solo uno. Chamame, solo uno. No, cambiar. Magkain sila. Paano wala. Ay, social naman pala. Meron pang hipon. Ang bango Olor bien. ¿Dónde los niños? Hay regalo para ti. Sophie, qué guapa. ¿Tú, bañado? Qué guapa, mi bebé. Bañado. ¿Ir a la escuela, ha? Chamame, ¿dónde tu bebé? ¿Dónde tu bebé? ¿Dónde tu bebé? vamos a mandar a Celia. ¿Puede mandar ko Celia? Papadala ko kay Celia. Ang mura-mura lang yan eh. Sophie, ¿dónde tu vamos después? Regalo. 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 ¡Ay! Desde mañana, llámame aquí. Wow. Con sus chismes. Guapa. ¡Ay, gracias! Tengo mi regalo de esta mañana. Estoy muy contenta por ver ese regalo. Y bueno, regalo. 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 Chacha. Open. Aba. Aura English ha? No. No abra. Open daw. Aura open. Buksan na yan. Open. Buksan na yan. Ayan. Buksan na yan. Ayan. Buksan na yan. Yan. Doon sa lima. Doon.
¿Dónde? Sleep. Ah, tulog ni bebe, oh. Tulog pa. Vamos, ay regalo, bebe. Tulog pa pala si Alima, oh. Chamame, esto regalo, llega de, ano de Netherlands? Hollandia. Para tu familia. No sé, nombre, ano nombre? Lolit. Antes mandar comida para ti. Ahora esperar. Aha. Ano kaya ito? Ayan, uno. Wow! Yung nakakamiss kay Chamami yun. Yung sa Lagaw-saw eh. Wow! Oh, uno. Ay, qué bonito. Esto para, no sé. Ay, nombre? Alima o Sophie? No sé, oh. Sophie, oh. Nag-video siya. Nag-vlog na rin. Oh, Sophie, oh. Oh, Sophie. Ito kay Misma o Lima? Alima. Oh, Alima, oh. Yan ito kay Alima, no? Oh, dar para Alima. Esto para... Grande. Kanino? Misma? Alima. Esto Alima. Oh, Alima. Tapos, esto para... Loli Sorens. Lolit Sorensen. Thank you so much po, Lolo Sorensen. Eso para Sophie, oh. Sophie, oh. Thank you daw. This one para corto. Sopo. Ay, qué bonito. Ay, Sophie, oh. Cuando nosotros pasyar, ha? Qué bonito. Suot mga Sophie, anak. Eso, para Alima. Ang ganda ng tela yun. Oh. Alima. Después para... No sé. Largo y corto. Corto, está bien. Esto, Sophie. Ese para Misma. Esto para Misma, grande. No, para Alima. Pequeño. Ajá. Esto para... Mucho. Sí, esto es... Mira de tela. Ganda ng tela, oh. Cotton eh, oh. Esto para... Quiero ver. Ayan. Sophie. Está bien. Para casa. Pambahay. Mucho. Oh. Para Alima. Aha. Esto para ti. Ay, social naman naka-Tommy. Tommy, oh, naka-Tommy. Chamame. Para Chamame. Oh. Ay, social naman naka-Tommy, oh. Marka, Chamame, oh, marka. Tommy. Marka, Chamame, oh. Ay, social. Para Bibiano Amir. Ay, ganda. Parang kasya kay Belgium. Hindi sa inyo yan. Kasya sa akin. Kasya kayo. Ay, nakalakos pa, oh. Oo nga rin. Kahit na peke, okay lang. Ang ganda, oh. Chame. Aha, esto. Aquí, 3,000. 30,000. De También es de 30,000. ¿Cuánto país? Ajá. Sí. Abre esto, abre. Abre. Esto, abre, Chame, oh. Pakita mo naman mo. Bakit pa? Ay, de bonita! ¡Qué bonita! Es un muy original. Pero, kukunin mo pa, ayan. Wow! Ayan, oh. Bonita! Ang ganda ng lakos, oh. Ganun ako sa inyo. Oo nga. Bibian ni Amir. Antes van a barrer la casa. Si. Aha. Ayun, tama si Chaman. Hindi na muna ibibigay kasi maglinis na muna ng bahay.
Ang ganda oh, di ba? Original from ito maganda rin to. Ito may isa sila. Focus kanila. Ito papasok natin sa meet and greet. Ito para Oh. salir, no para casar. Si, no para casa. Salir ha? Oo. Kundo sa chico ha? Bien. Oh, no para salir. Ipo nga niya ang gold. No para casa. Kung este para salir. Stay. Ito pwede kay ano, kay Amir. Bibian ni Amir. Isa sila. Oo. Tatlo yan. Apat yan eh. Oh. Dalawa sila nito. Kaya nga. So ayan po, maraming salamat po. Ang ganda po ng ibinigay nyo kaya kila Ate Misma, tsaka kila Chamame. Ayan po ang mga damit. Ay, Madame Loli, muchas gracias por toda esa ropa. Estoy muy contenta. Gracias porque esto no ukay. Esto tienda. Sí, hasta ukay yo quiero. Hasta ukay manda yo coge. Sabi ni Chamame, hindi raw yan ukay-ukay. Pero kahit daw ukay-ukay, kukunin daw niya, walang problema. Eh, mas gusto nga niya ukay-ukay, ayaw niya yung gumagastos. Sabi ko, yung mga... Oo nga, no, ay problema. Sinabi ko kay Chamame, yung mga ganitong presyo, mga mahal to. Kaya sabi niya, ang gagawin daw niya... Design in Francia. Oo, Francia. Sabi ko yung mga ganitong design, ay mga ganitong brand, mahal. Kaya sabi ko kay Chamame, ay... sabi ko kay Chamame, ito eh, ibibigay daw niya ito kay Bibian tsaka kay Amir kapag nagkatrabaho. Pagkatrabahuhin daw niya muna. Ang galing din eh, no? No, si no todos pwede comprar esta klase de marca. Hindi lahat ay makakabili ng mga ganito. Oo. Diba? Hindi lahat ay makakabili ng mga makakabili ng ganito. Magbululi tayo dyan. Oo, pero ang ganda, no? Ang ganda, oh. Thank you so much. Esto pa, vestir cuando pasar. Solo cuando pasar. Gracias, tía Loli, por darnos esa ropa. Estamos muy contentos. Gracias. Ang ganda. Yung tela, Chamame, no? De tela, está bien. Cotton, sí. Está bien, maganda yung tela. Oh. Oo nga eh. Si Tita Loli, taga saan yun? Taga Netherland po siya. So siya po yung nagbigay natin ng groceries kila Chamame. Esto chica, mandado antes comida para ti. So sabi ko yun yung nagbigay kay Chamame. Ang ganda ng mga tela. So ayun po mga amigo, asan ba sila? Asan si Bibian ni Amir dormir? Natutulog pa si Bibian tsaka si Amir. Nga eh. Esto cuando lavar, solo blanco. Sí, solo blanco. No mezclar. Sí. También no elegía. No, esto no lejía. Esto no elegía. Esto no lejía. Esto no hay problema. No lejía también. Separado. Aha. No mezclar ha? Ang ganda yun. Maganda. Sabi nga ni Chamame, ang gaganda. Tapos kahit daw ukay-ukay ibigay sa kanya, walang problema, tatanggapin niya. Kahit ano ibigay sa kanya. Alam niyo naman si Tia Cesa, kahit ano lang masaya na yan. Konting bagay, masaya na siya. So, ayun po mga amigo. At aayusin na ni Tia Cesa yan. Siya ay naglinis siya eh. Meron kasi kaming cabinet na dinala dito. Ayan pa yung gamit ni, gamit namin dati ni Kylie dati ng bata. Sabi ko, itapon na lang. Lalaban niya. Lalaban din. May mga stop toys pa no? Wala kasi kami na jacket na lang. Baguio, para Baguio. Frío. Para todos.